ancienne génération de COP. Alors, c'est une coutume, toutes les séances vont être enregistrées sur le plan de déjà le contenu. D'accord? Donc, tu as démarré. C'est déjà diffusé. Alors, tout d'abord, tu as les COP. Merci de m'assister. Déjà, aujourd'hui, c'est une séance de découverte. Vous allez la filière licence économie et gestion. عكسي وفهمتي بان راك tu as fait le très bon choix. نقول لك علاش؟ حيت الا جينا نديرو واحد لي ستاتيستيك نديرو واحد العمليه حسابيه تلقاو بان كاع دوك تقريبا واحد النسبه كبيره ديال لي زيليف اللي كيكونوا في الباكالوريا سون سيكس ولا اون اوتر فيليير تيطلعوا لونيفرسيتي تيقلبوها ايكونومي. هذه جرات العاده وهذه تجربه خاصه مع فاش كنت تنقري في لافاك لا كومونيكاسيون سيتي ان بروف دو كومونيكاسيون à l'université où j'étais en confrontation مع les étudiants اللي كانوا كيطلعوا البروميير اني تيديروا ايكونومي تنسولهم كنا سيونس اكس ولا كنا دوطر فيليير نديروا الايكونومي وحتى كيطلعوا لافاك عاد تيبغيو يديروا الايكونومي. الوغ نتوما ديجا عندكم هاد لافونتاج سي كو اكطويلمون راكم كتقراو الايكونومي في لافاك سا فا يتر ان برولونجمون ستادير كو ملي غتطلعوا لونيفرسيتي تلقاو راسكم ديجا عندكم لي كونسيبت دو باز كو سوا في لوغار ان تيرم مانجمنت mais que ce soit en économie générale et comptabilité. Parce que la comptabilité, le programme d'IELA, l'IS1, à l'université, l'amortissement, les provisions, le bilan, CPC. Voici un nouveau programme de 6e, deuxième année baccalauréat. Alors, moi je suis votre professeur d'économie générale. Où cette année, je vais partager avec vous tout mon savoir et mes connaissances. Déjà, j'avais beaucoup d'élèves qui même une élève de 2019. On a casqué des écoles dans l'économie générale, deuxième année baccalauréat. Oui. Économie. Deuxième en première année, deuxième première. Alors, j'espère que même cette année, Inch'Allah, j'aurai de bonnes notes ici, l'un des élèves. D'accord? Déjà, parce que même si les canaux comme j'ai cela ne doit pas vous influencer. لأن هذا العام هذا مازال عندكم واحد 50% ديال الوطني و 25% عندكم ديال لو كونترول كونتينيو. داكوغ؟ الوغ الجهوي ما خاصوش يشكل لكم واحد يعني بحال قلتي ان بوان دو يعني دو ديموتيفاسيون تقول صافي ملي جيت في الجهوي مزيان هذا العام ما غندير حتى شي حاجه. لا فو با فوار لي شوز كوم سا. شحال عندك في الجهوي انت؟ 11 مزيان. عمر عندك لا موين ديالك ديجا كاينه فين كتقرا؟ انوار داكوغ. Alors, on va commencer tout d'abord pour vous sensibiliser par rapport à l'économie générale. L'économie générale هذا العام هذا في الوطني عندكم معامل 6. معامل 6 هادشي شنو تيعني؟ تيعني انك الا بغيتي تنجح تجيب مزيان خاصك ضروري تجيب مزيان في هذه الماده لان هي اللي تقدر تهزك وإلا بغيتي تمشي فيها مزيان واخا تجيب في لي زوطر ماتيير تقدر تهبطك. داكوغ؟ وديجا الا جينا نشوفوا لو بروغرام c'est un programme qui est riche et énorme. Il y a 4 ديال لي بارتي وكل بارتي فيها بزاف ديال لي شابيتر وهذيك لي شابيتر كاينه واحد العلاقه بيناتهم علاقه مباشره. داكوغ؟ بحال الا شدينا لا بروميير بارتي فيها لي كونسيبت ايكونوميك دو باز راه فيها لو مارشي شنو قريتو فيه لي زاغريغات لا كونتابيليتي ناسيونال لو سيركو ايكونوميك ولا ليميت لا كونتابيليتي ناسيونال. هاد لي 4 شابيتر بوحدهم نورمالمون تياخذوا لنا شهر في البريباراسيون في لي كور نورمال لي كور دو جور. يعني الا جينا لا دوزيام بارتي غادي نلقاو فيها لو رول دو ليتا غادي نقراو فيها على لو شوماج على لانفلاسيون غنقراو فيها على بوكو دو شابيتر كي سون لا ريغولاسيون بار لو مارشي. سي دي زيليمون اللي هما يعتمدوا كبير في البروغراماسيون ديالهم يعني سا نيسيسيت بوكو دو ترافاي وخصكم تعرفوا ان هاد الماتيير الا جبتو فيها مزيان كروي موا كو فوزالي افوار فوتر باكالوريا سون اوكان بروبليم. 4 الحوايج خصنا ناسيستيو عليهم هاد العام هذا في البريباراسيون ديالنا. L'économie générale, تتبغي لا ريداكسيون يعني كاع داكشي اللي قريتو في حياتكم ديال الفرنسيه غتحتاجوه ملي غتكون عندكم الكيسيون دو سانتيز. علاش؟ لان في لا كيسيون دو سانتيز اللي 25% من النقطه ديال الوطني كتبازا على حاجه وحده على ليكريتور. يعني انت واخا كتكون كتحفظ مزيان ولكن انت خاصك تكون كتعرف تكتب بالفرنسيه لان غادي نقراو فيها سانتيز كاينين دي زيتاب ا ريسبكتي في لانتروداكسيون في لو ديفلوبمون في لا كونكلوزيون. تعرفوا
في l'introduction كيفاش غادي نديرو ليها كتكون من لاكروش لا ديفينيسيون دي مو كلي لا بروبليماتيك لانونس دو بلان كيفاش ندوز من لا بارتي الاولى لا بارتي الثانيه سولون لا بروبليماتيك هادشي لي كونديسيون دي فوا دي فورم غادي نخدمو عليهم شي حاجه تاع في الدوزيام داكور عندنا لي كالكول الناس اللي تيهربوا من الرياضيات يقول لك درت ايكونومي حيت ما عرفتش مع الرياضيات هذه اكبر كذبه ما كاينش هادشي علاش باسكو لي ماتيماتيك راهم مهمين عندنا في ليكونومي جينيرال في لي كالكول كنقولها وتنعاودها راه ملي غادي تشوفوا في لو كور ديال ليكونومي جينيرال هذا العام هذا تقريبا اي شابيت غادي ندوزو عليه ولا فيه دي كالكول لي زاغريغات لا كونتابيلتي ناسيونال راه ودي جبد ما عندك في لي كالكول le PIB optique dépense, PIB optique revenu, PIB optique production, la dépense nationale, le calcul de revenu national brut disponible, le calcul de l'épargne nationale, le calcul de la capacité de besoin de financement. يعني أرى داكشي اللي عندك في الدنيا غادي تجيب في لي كالكول. لو شوماج فيه لي كالكول ديالو، لانفلاسيون هي فيها لي كالكول ديالها، لي زيشونج اكستيريور فيهم لي كالكول ديالهم، لا بوليتيك مونيتير فيها لي كالكول ديالهم، لا بوليتيك بودجيتير فيها لي كالكول ديالهم. ستادير كو نمشي نبريباري شويه المات ونخدم لي كومبيتونس ديالي في الرياضيات. عندنا حاجه اخرى عاوتاني ليكونومي هذا العام تتبغي لاناليز. شنو هي لاناليز؟ عندنا سيدي 4 بارتي كبار في الوطني كل بارتي فيها لي شابيت ديالها. نقدر نعطيك سؤال كيربط ما بين الشابيت في لابارتي الاولى مع شابيت اخر في لابارتي الثالثه. نعطيك مثال لامباكت ديال لو شوماج باغ اكزومبل على لا كرواسونس ايكونوميك، لامباكت ديال لانفلاسيون على لو بوفوار داشا ديال لي زاجون ايكونوميك. الوغ هاد لي كيسيون داناليز كيفاش كنقدر نجاوب عليهم في الوطني ولا كيفاش كنقدر نفهمهم؟ خاصني نكون عارف العلاقه ما بين لي شابيتر. الشابيتر الاول راه عنده علاقه مع الشابيتر الثاني، الشابيتر الثاني عنده علاقه مع الشابيتر الثالث، وتنبقى غادي وتنحاول نقلب على لي بوين اللي كيجمعوا ما بين لي ديفيرون شابيتر. هذه اهم حاجه هذه. ورابع حاجه اللي هي جد مهمه هي لا كومبريونسيون. شنو هي لا كومبريونسيون؟ ملي يكون عندي انايا دوكيومون قدامي وكنت تنقرا لو دوكيومون تنفهم شنو باغيين يقولوا لي في هذاك لو دوكيومون. راه ما يمكنش نقرا دوكيومون في امتحان وعاطيني واحد لا كيسيون دو كومبريونسيون خصني نجبد من النص وانا ما فهمش لو تكست، ما عرفتش علاش كيدوي، حيت 50% ديال الجواب كيف لا كيسيون و50% ديال الجواب اللي عنده علاقه بلا كيسيون كيف لو تكست. الا بغيت انا نجبد لو تكست خصني نكون فاهم لو تكست نقرا نفهمو، وباش نفهمو اش خصني ندير خصني نكون نمارس في الدار نشد دي زارتيكل ديال الجورنال نقراهم نفهم شنو غايقولوا في الباراغراف، نشد ديكسيونير ايكونوميك نشد الكلمات اللي هي معقده ما فهمتهاش نقراها باش نعاود نفهمها ونديفلوبي لا كومبيتونس دو لا كومبريونسيون. الا بغينا نلخصوا الامتحان الوطني شنو فيه ديال هذا العام هذا فيه 4 حوايج، فيه لا ريداكسيون فيه لي كالكول فيه لا كومبريونسيون والاناليز. الا قدرت نجمع ما بين هاد 4 النقاط المعدل ديالك راه غادي تاخذو وانت ضاحك هذاك هذوك على المعدل. اما ملي تبغي تفنن غنوريك كيفاش غادي تفنن في الوطني ان شاء الله ديورون لي بريباراسيون. بالنسبه للبروغرام ديال لا بروميير اني بكالوريا هادشي اون سي كي كونسيرن دوزيام. كونسيرنون البروغرام ديال لا بروميير اني اشنو فيه؟ البروغرام ديال البروميير اني سي اون اوفرتور انفتاح على لي كونسيبت دو باز. شنو هما لي كونسيبت دو باز؟ يعني ملي غادي تقراو ليكونومي هذا العام غادي تقراو لا ديفينيسيون دو لا سيونس ايكونوميك. قريتو نتوما في البروغرام ديالكم شنو هي لا سيونس ايكونوميك؟ قلتو سي لا سيونس كي سوسيال et humaine, c'est la science de l'aménagement de la rareté, comment satisfaire le maximum des besoins en tenant compte des ressources disponibles. قريتو بان سي لا سيونس qui s'intéresse aux opérations économiques, la consommation, l'investissement, l'importation, l'exportation. كاع لي زيليمون هادو اللي كتقراو دابا نتوما في البروميير اني ça ne reste que des définitions صغار باسكو في الباكالوريا في الدوزيام اني غادي تعمقوا على داكشي اللي قريتو في البروميير اني. عندكم لي بارتي الاولى فيها لا ديفينيسيون فيها لي في ميكرو ايكونوميك في ماكرو ايكونوميك لا ميثود لا برودكسيون انتيليكتويال. غادي تقراو لي زوبيراسيون ايكونوميك سون لي زوبيراسيون دو بيان سور لي بيان سيرفيس لي زوبيراسيون فينانسيير لي زوبيراسيون دو ديستريبيسيون دو ريديستريبيسيون. غتقرا عاوتاني على لا كورب ديال لا برودكسيون ا كور تيرم لا برودكسيون ا لون تيرم لي زوكون لي زوكو. سي دي زيليمون بازيك. غتقراو شويه لي ستاتيستيك يعني
les caractéristiques de dispersion, de position, c'est des éléments basiques. ولكن هادشي ما كيمنعش انكم راه هاد لي زيليمون الا ميتريزيناهم في البروميير اني في الدوزيام اني غنكونوا اليز في الخدمه حيت غادي تلقاو كاين واحد العلاقه مباشره ما بين البروغرام ديال لا بروميير والبروغرام ديال لا دوزيام. D'accord? Alors on commence par le premier chapitre اللي هو le marché. فين وصلتوا؟ باقي في لوفر ولا دومون؟ باقيين في لوفر ولا دومون؟ مزيان. شنو شفتوا في لوفر ولا دومون؟ العلاقة ديالهم مع لو بري. العلاقة ديالهم مع لو بري. يعني نتوما وصلتوا العلاقة ديال لوفر ولا دومون مع لو بري. قريتوا لا لوا ديال لوفر ولا لا دومون؟ سير. كملتوا الشابيتر الاولاني ديال لي كومبوزون دي مارشي؟ سباكا كملتوا ولا تقدر توريني ما عندكش درتوا لي زاكريكا ولا مازال يعني باقي ما وصلتوش ما عمري سمعت لي زاكريكا باقي ما عمرك ما سمعتهم حيت علاش حيت ملي كتقول لي وصلنا للعلاقه ما بين لوفر لا دوموند لو بري نقصتي لابارتي الاولى كامله نقصتيها حيت في الشابيتر الاولاني في عاد لي كومبوزون شنو هي لوفر وشنو هو لا دوموند شنو هو لو بري ماشي العلاقه حيت العلاقه راه حليتي لي واحد الشابيتر واحد اخر ملي كانت لوفر كبر من لا دوموند شنو كيوقع لو بري ملي كتكون لا دوموند كبر من لوفر هذه هي العلاقه لا ما وصلتوش ليها خصكم تكون درتو في شهر 7 باش توصلوا للعلاقه دابا فهمتي شنو كنقول لك داكور سي با كراف يعني نتوما باقيين في الشابيتر الاولاني باقي في الشابيتر اللي فيه لي كومبوزون دو مارشي قلتو بان لو مارشي سي كومبوز من اون اوفر اون دوموند اي ان بري لو مارشي دو بيان سيرفيس لو مارشي دو شانج لو مارشي دو كابيتو ياك ما فين وصلتي هكا انا مع لي زيليف ديالي اللي تقراوني في الكود دو جور سالينا الشابيتر الاولاني ديال لو مارشي وسالينا لو سيركوي ايكونوميك ودابا غندخلوا في لي زاغريغات دو كونتابيلتي ناسيونال سي شابيتر اللي شويه كيبغي شويه الخدمه مي سي با كراف ان شاء الله بما غادي نحاولوا نعاودوا كلشي للو داكور مادموزيل شنو وصلتوا نتوما في الطبيعه les besoins. Ah d'accord, la relation entre bien et besoin, relation de satisfaction, la classification des besoins, Maslow selon la pyramide Maslow. D'accord, très bien. Alors, كيف ما قلت لكم ça va être une séance de découverte. غادي نناقشوا شويه غادي نافونسي معك شويه نحاول نناقش معك انت واحد شويه mais ce n'est pas une séance qui est officielle aujourd'hui. Voilà, c'est une séance d'ouverture. D'accord? Alors comment ça se passe un défi? Il y a des questions, il y a des... D'accord. Alors, les gens qui sont en direct, on va faire ça, on va jouer les questions par rapport à l'état d'avancement du programme de professeur de jour. Vous êtes dans quelle école? Tu as fait ces cours de Medina, tu as fait le cours scolaire en essai, l'autre. Alors, on commence. Concernant le chapitre le marché. Alors, je commence les explications. Avant de parler des composantes du marché, خصني نطرح واحد السؤال مع راسي غادي نقول علاش تنبداو بلو بروميير شابيتر اللي هو لو مارشي علاش بدينا بلو مارشي وما بديناش بلو شابيتر ديال لانفلاسيون ولا لو شابيتر ديال لو شوماج حيت ملي كتوصل لواحد الدرجه ديال العلم في البحث وفي لو ديفلوبمون ديال لا كونيسونس ديالك كتعرف بان باش نقدر نقريك على لانفلاسيون تيخاصك واحد سكون ابل لي بريروكي كيخاصك واحد الاولويات واحد لي زيليمون دو باز اللي خصني نكون عارفهم انايا قبل ما نقريك لانفلاسيون قبل ما نقريك لو شوماج انا باغ ديفينيسيون الا مشينا نعطيو اون ديفينيسيون ديال لا سيونس ايكونوميك تقدر تعطيني اون ديفينيسيون ديال لا سيونس ايكونوميك على حساب كاينه في لا بروميير بارتي دو شابيتر اللي كتقرا سي كوا لا سيونس ايكونوميك وي انا شنو هو علم الاقتصاد؟ تبارك الله انت اون دوزيام
راك علاش جيتي من شي فيليا اخرى وسولتك السؤال هذا راك ولد الدومين والدوزيام اني ديالك في البكالوريا يعني الدوزيام اني ماشي سقطتي زعما كاين ستادير سا دوزيام اني في هذا كيتقرا ليكونومي alors c'est quoi la science économique? C'est la science qui étudie les relations avec les relations entre les agents économiques. D'accord, مزيان. أول حاجة par définition la science économique ce n'est pas une science naturelle. شنو هي science naturelle؟ علوم طبيعية بحال اش؟ شنو هما العلوم الطبيعية اللي كتسمى بحال لي سيونس دو لا في لا تير؟ واش علوم إنسانية ولا علوم طبيعية؟ ها؟ سي علوم طبيعية، أما العلوم الإنسانية شنو هما العلوم الإنسانية؟ باش كنقولوا بأن هذا علم إنساني؟ لأن المحتوى اللي كندرسوا فيه هو الإنسان. ملي تندوي على لا بسيكولوجي، البسيكولوجي شنو هي؟ سي اون سيونس كي ايتودي كوا؟ لافيكسيون يعني الأحاسيس على الإنسان. الوغ شنو هو لوبجي ايتودي؟ واش كنديروا الأحاسيس على المشاش ولا كنديروا الأحاسيس على الإنسان؟ على الإنسان. الوغ سي اون سيونس كي اي هيومان باسكو لوبجي ايتودي اي ليتر هيومان. الوغ ملي تندوي باغ اكزومبل على لو دروا حتى هو سي اون سيونس كي تريت لي ريلاسيون entre les individus dans une société en ce qui concerne la vie juridique ديالهم. Alors l'objet étudié encore c'est quoi? C'est l'être humain. Alors باش كنعرف الحقوق والواجبات ديالنا كيخصنا واحد العلم سميتو القانون. Alors كنلاحظوا بان toutes les sciences humaines c'est des sciences mais l'objet étudié c'est l'être humain. La science économique est-ce que c'est une science humaine ou une science naturelle? C'est une science qui est humaine. علاش؟ parce que l'objet étudié c'est quoi ici? C'est l'homme. Mais qu'est-ce qu'on étudie en l'homme? C'est quoi l'élément étudié dans la science économique qui concerne l'homme? Très bien, c'est la satisfaction des besoins. Il est vrai que comment satisfaire mes besoins? Je dois, tout simplement, je dois quoi? Je dois me baser sur la science économique parce que c'est elle, c'est la science qui s'intéresse à la satisfaction des besoins. Alors pourquoi je dois réfléchir avant de satisfaire un besoin? علاش قبل ما نساتيسفي ان بيزون خصني نفكر خصني نضرب لي حسبه علاش؟ باسكو لي راه تري بيان باسكو لي بوزوان بعدا اصلا ما كيتقاداوش مي لي ريسورس كي بيرمي دو ساتيسفير لي بوزوان سون ليميتي حيت ما عنديش الموارد باش نقدر نساتيسفي كاع لي بوزوان ديالي كي خاصني ندير ان شوا اليوم غادي نساتيسفي هذا وغدا غنساتيسفي الاخر علاش؟ حيت الموارد ديالي ما كتسمحش لي انني نساتيسفي لو ماكسيموم دي بوزوان في les mêmes conditions. C'est pour cela que la science économique s'intéresse à quoi? S'intéresse à la satisfaction des besoins parce que les besoins sont illimités. Par contre, les biens sont, les ressources sont limitées. Les biens ou les ressources sont limitées. Alors, c'est la première définition de la science économique. C'est la science qui s'intéresse à la satisfaction des besoins. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Non. La science économique s'intéresse encore à autre chose. C'est la science de l'échange marchand. C'est la science de l'échange marchand. Qu'est-ce qu'un échange? Un échange, c'est entre qui et qui? Entre offre et demande. Ceux qui offrent et ceux qui demandent. Un échange, c'est tout simplement, c'est je vais prendre un élément, un objet, je vais te le donner en contrepartie d'un autre élément. Je suis une entreprise qui vend les téléphones portables. Je vends les clés. D'accord? L'objet échangé, c'est quoi? C'est l'article. C'est l'article A. Je te donne l'article A. Tu me donnes quoi en contrepartie? Tu me donnes il se peut que tu me donnes un article, comme il se peut que tu me donnes une monnaie. عطيني فلوس. إلا عطيتك هذا l'objet هذا عطيتيني فلوس. واش هذه سي une opération d'échange ولا لا؟ هذه l'opération مناش كتكون؟ من ثلاث الحوايج شنو هما؟ هو انا ou le prix d'échange. C'est l'offre, moi qui vends, la demande, celui qui achète, et la contrepartie c'est quoi? C'est le prix. Et quel est l'élément échangé ici? C'est une marchandise. Alors la science économique c'est la science de l'échange marchand. C'est marchand. C'est un échange qui s'effectue au sein d'un marché. L'échange fait-il d'un marché. Alors, si on s'intéresse au marché, c'est parce qu'il fait partie de la définition de la science économique. C'est un élément de base qui permet de définir la science économique.
La science économique, Adam Smith, alors Adam Smith dit que la science économique c'est la science de l'échange marchand. Et comment ça la science de l'échange marchand? C'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre entre qui? Entre ceux qui offrent et ceux qui demandent. Et qu'est-ce que je vais recevoir en contrepartie de l'échange? Tu vas me donner un prix. Et c'est pour cela qu'on doit s'intéresser au marché. Et sur quoi on va s'intéresser sur le marché? C'est tout le chapitre numéro 1 du programme du baccalauréat. D'accord? C'est le marché. Alors, par définition, c'est quoi le marché? C'est un lieu où se rencontrent l'offre et la demande, moyennant quoi? En contrepartie d'un échange, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un prix. Si je te donne de la marchandise, tu me donnes de l'argent. Si je te vends une voiture, tu me donnes de l'argent. Si je te vends un appartement, tu me donnes de l'argent. D'accord? Alors je répète, c'est quoi un marché? C'est un lieu où se rencontrent l'offre et la demande, moyennant, il effectue un échange, moyennant, il fait un prix. Moyennant quoi? Un prix. Très bien. Alors, la question qui se pose ici encore, elle a fait un programme du baccalauréat, après la définition du marché, la rencontre entre l'offre et la demande. C'est une rencontre physique. كتشوفني وكنشوفك وكنبركو انا وياك وكنبيع لك اكزاكتومون تنبيع لك لو برودوي تخلصني وكنمشي بحال هادي نقدر اونكور نبيع ونشريو انا وياك سوغ انترنت ما نتلاقاوش نقدر انا نبارك هنا وندخل سوغ انترنت ونشري واحد السهم من البورصه ديال الميريكان نشريها وبلا ما نقر بلا ما يشوفني بلا ما نشوفو. Alors est-ce que ça peut être considéré comme une opération d'échange? Oui. Est-ce qu'il y a une rencontre entre l'offre et la demande? Oui. Mais l'oula réelle, ou tania virtuelle. D'où la signification d'une rencontre concrète, une rencontre abstraite. Concrète, abstraite. Fictif, réel. Réel, concrète. Fictif, abstraite. D'accord? Alors, c'est quoi le marché? C'est un lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Qui est une opération d'échange moyennant un prix. La rencontre peut être réelle comme elle peut être fictive. C'est clair ou c'est pas clair? Très bien. Alors, passons maintenant à la classification. Je suis la charge. 17. Très bien. Alors, quand on veut, regardez ici, quand on veut faire la classification, là, type, typologie, anwa', typologie des marchés. Il y a la classification selon l'objet, selon l'étendue, ou bien selon le régime. Et là, vous voulez comme je n'ai pas marché les clés. باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال هذا عندي دي كريتير دو كلاسيفيكاسيون. الا بغيت نقول لكم شنو هما انواع ديال لي مارشي اللي كاينين vous devez me dire باش نقدر نجاوبك على السؤال قلنا استاذ واش بغيتي الانواع selon l'objet, selon l'étendue ou selon le régime. Mais déjà nous على l'objet. C'est quoi l'objet? L'objet c'est qu'est-ce qu'on échange في القلب ديال هذا المارشي. Tout à l'heure j'ai donné l'exemple de quoi? D'une marchandise. La marchandise, ça peut être un téléphone portable, ça peut être des clés, ça peut être des voitures, ça peut même être des services. Ben, tu vois, j'étais عندي بغيت نمشي للمكناس نمشي للرشيديه صيفط الترونسفير جيتي عندي صيفطك بالشيفور بالطوموبيل صيفطك سي ان سيرفيس تخلصني ولا ما تخلصنيش. Alors ici ce n'est pas une marchandise, c'est quoi? C'est un service. D'accord? Alors
La classification selon l'objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut échanger au sein de ce marché, il se peut que ça soit un bien ou un service. Très bien. Alors, هذه غنسميوها كونطا. وهنايا غادي نجيو الحاله ديالنا غنقدروا نقولوا بان l'objet échangé, il se peut que ça soit un bien ou un service. Mais il n'y a pas que les biens et les services qui peuvent représenter l'objet d'un échange. Mais كاين شحال من بيان سيرفيس نقدروا نضيفوا au sein de marché. كاين deuxième type de marché selon l'objet اللي كيتسمى le marché du travail. C'est-à-dire que غيجيو الناس اللي باغيين يخدموا وغيجيو الشركات اللي باغيين يخدموا وغادي يتفقوا يعطيهم ان سالير ويخدموا عندهم. Alors, est-ce qu'il y a un offreur et un demandeur et un prix? Oui, il y a ceux qui offrent la force de travail, c'est-à-dire les ménages. Il y en a ceux qui demandent cette force de travail. Qui dit لهم اجوا خدموا عندنا؟ شكون اللي يقول لهم اجوا خدموا عندنا؟ Soit les entreprises, l'État, soit les administrations publiques, d'accord? Et il y a un prix. C'est quoi le prix? Un salaire. Le salaire, c'est dans le secteur privé. Il y a ce qu'on appelle le traitement, d'accord? Alors on peut comprendre que l'objet échangé ici, c'est quoi? C'est le travail. Force de travail. Troisième élément qu'on peut échanger, c'est les capitaux. Tu es un agent économique, tu es une entreprise, tu es شركة. D'accord? خاصك واحد الغلاف مالي ديال 300 مليون. محتاج 300 مليون. مشيتي عند البنكة قالت لك لو تو دانتيري elle est de 7%. باش ناخذ 400 مليون تخلصني واحد لو تو دانتيري ديال 7%. جاتك انت بزاف. إذا جاتك بزاف عندك الحق أنك أنت إذا كانوا كيتوفروا فيك الشروط باش أنك تقدر تكون سوسيتي كوتي أون بورس باش تقدر تمشي للبورصة وتبيع الأسهم ديالك لعند الناس يشرو عندك الأسهم. هذه العملية كتقدر تدار في قلب ديال لو مارشي دو كابيتو اللي هو لا بورس. أي أونتربريز عندها الحق أنها دير اون أكتيفيتي بورسيير كتقدر تبيع الأسهم ديالها لعباد الله لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا كاباسيتي دو فينانسمون غيشدوا الفلوس ديالهم غيعطيوهم لك نتايا باش تعطيهم نتايا تعطيهم دي زاكسيون وهذيك لاكسيون غادي نشريهم انايا وغنتسنى القيمه ديالهم اللي غترجع نعاود فيهم البيع. داكوغ الديفيدون. الوغ هاد لوبيراسيون ديال انك انت غتبيع ليا لي زاكسيون ديالك ما كدارش في الدار قاعده من الهانوت كدار دون ان مارشي كي اورغانيزي اللي كيتسمى لو مارشي دو كابيتو في سو كي اوفر دي تيتر لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. يا سو كي دوموند عطيني لي تيتر avec les flous sur les titres, aucun un prix, c'est le prix des actions et le prix des obligations. D'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle le marché des. Qu'est-ce qu'on échange le marché des capitaux? On échange des capitaux. Des capitaux. Et il y a quatrième type de marché, c'est le marché des changes. Le marché de change, c'est quoi? C'est le marché اللي كنبدلو فيه الدرهم مقابل العمله الصعبه. كنمشي للمارشي تشونج كنعطي الدرهم كناخذ ديفيز كناخذ الاورو وتناخذ دولار ولا جنيه استرليني. هذا المارشي هذا فيه اون اوفر فيه اون دوموند وفيه ان بري. الوغ سي كوا لو بري؟ سي لو كور دو شونج ولا لا باريتي دو شونج، يعني شحال دايره العمله الوطنيه مقابل العمله الاجنبيه. ملي كنمشيو الصباح في الراديو في الطوموبيل كنخدموا الراديو كنسمعوا النشره ديال الديفيز يقول لك درهم واحد داير 10 اورو و30 في الشراء وداير 11 اورو داير اورو واحد داير 11 درهم و30 في الشراء وداير 12 درهم في البيع. درهم دولار واحد داير 9 دراهم 38 10 دراهم 50 في البيع. الوغ هذوك لي بري اللي كنقول انايا شحال داير الدرهم شحال داير الدولار بارابور الدرهم هذوك لو مارشي اللي كداروا فيه هذه العمليات كيتسمى لو مارشي دو شونج. داكوغ؟ الوغ سي سي ديفيز. Alors, ça c'est ça. La classification ou la typologie des marchés selon l'objet. C'est quoi l'objet? C'est l'élément échangé. Qu'est-ce qu'on peut échanger? L'offre soit les services, soit le travail, soit les capitaux, soit la devise. Et ces éléments, les radicaux chaque type de marché selon l'objet
se compose d'une offre, d'une demande et un prix. D'accord? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair? Très bien. Nous avons encore la classification selon l'étendue. On a le marché local, le marché régional, le marché national et le marché international. Le marché local, marché del Hay, le marché régional, la région de Stade Casa par exemple, le marché national c'est le marché marocain, le marché international c'est le marché français, le marché italien. Et nous avons la classification selon le régime. Voilà. C'est tout un chapitre, on ira toujours sur la partie numéro 2. Il y a la régulation par le marché. Qu'est-ce qu'on entend par le régime de marché? هيكلة السوق. هذا هو السوق ديالنا. شوفوا هنا. يبان تما في الكاميرا. هذا هو السوق ديالنا. هو المربع. هذا المربع، هذا السوق، هذا المارشي. قلنا كيتكون من الناس. Une offre, demande et un prix. نقسموه على جوج. نقولوا هذه هي بلاصه لوفر وهذه هي بلاصه لا دوموند. نمشيو للمارشي دو بيان سيرفيس باغ اكزومبل. هاد لوفر هذا شنو؟ نبعث لي البروفيل ديالو. انا عرفتي امين نصر الله. الوغ ريغاردي هاد المارشي هذا كيتكون من اون اوفر et une demande. La question qui se pose, regardez, c'est très important. C'est en termes de quantité. Combien d'offreurs et combien de demandeurs? Il est qu'un sauf le marché كامل في un seul. المشكل مع الطباشير نقولوا لك الكلام. هاد la quantité des offreurs. Il est qu'un un seul offreur face à plusieurs demandeurs. شحال من اوفر؟ واحد اللي كيبيع وشحال اللي كيشري؟ بزاف اللي كيشري. كاين بحالنا بحال في التران كاين لو اس اف الوحيد اللي عنده التران في المغرب وشحال واحد كيطلع فيها بزاف الناس كيطلعوا التران. هذا الريجيم هذا الهيكله ديال السوق اللي كتكون ان سول اوفر فاس ا بليزيور دوموندور كيتسمى لو ريجيم مونوبوليستيك. لو مونوبول مونو هي واحد، بول هي اوفر. مونوبول كاين دوزيام ريجيم عندنا بزاف اللي كيبيعوا وبزاف اللي تيشريو. بليزيور هذيك راه مزال بليزيور اوفر فاس ا بليزيور. La concurrence pure et parfaite. Le régime les fait plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs qui se le régime de la concurrence pure et parfaite. Il y a des marchés qui font quelques offreurs. Le secteur bancaire, le secteur des télécommunications, Tissalat ou Militaire, Tissalat ou Orange ou Inouï. Mais qui sont des opérateurs? Qui est là? C'est quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Alors, quelques offreurs face à plusieurs demandeurs qui sont l'oligopole. La concurrence monopolistique. Qui est toute une partie de le chapitre 1, mais la classification ou la typologie de marché peut être faite selon l'objet, selon l'étendue et selon le régime. Régime monopolistique, concurrence pure et parfaite, oligopole, nous avons même la concurrence monopolistique, je vais expliquer après. Oui.
شنو؟ C'est bon. Là, vous pouvez prendre l'autre si vous voulez. Alors, le résumé, il est pas intéressant. Le résumé, il est de programme. Vous avez des questions? عندك un problème comptabilité. عندك un problème comptabilité. كان صعب Alors, je répète un petit récap pour qu'on puisse avancer. Moi, c'est juste une séance des résumés, j'essaie un peu de communiquer avec vous, je comprends ce que vous. Alors, tout à l'heure, j'ai expliqué l'importance du marché. Le marché, c'est un chapitre qui est très important. Ou bien l'importance du chapitre de la définition des relations économiques. La première partie, c'est le programme, c'est le marché. Puis la définition du marché, c'est-à-dire où se rencontre l'offre et la demande. Alors, il effectue une opération d'échange, moyennant quoi, en contrepartie d'un prix. Le marché, à la rencontre entre l'offre et la demande, elle peut être soit réelle, soit elle peut être abstraite. À travers des plateformes informatisées, Internet par exemple. Et c'est toujours une opération qui intègre le prix. Et si le prix, l'échange marchand, l'échange non marchand. C'est quoi l'échange non marchand? C'est un échange entre des offreurs et des demandeurs, mais l'opération elle est soit gratuite, soit quasi gratuite. Le rôle des ISBLM ou le rôle de l'État, service, biens et services non marchands. D'accord? Et là, j'ai doute avec l'échange. Quand on a l'échange défini, l'échange marchand. D'accord? Quand on parle du marché, il y a plusieurs types de marché. Mais je ne peux pas vous citer les types, sauf si je vais emprunter une classification spécifique. Moi, je vais traiter les types selon l'objet, voilà tous les types selon l'étendue, voilà tous les types selon le régime. Et là, vous avez les types selon l'objet, c'est-à-dire l'élément échangé, l'objet échangé. L'objet, il se peut que ce soit une marchandise ou un service. Je parle du marché de biens ou de services, soit ça peut être la force de travail. Je dois parler maintenant de marché du travail, ou là, il se peut que ce soit un capital. Un besoin de financement, un besoin, مشيتي عند البنكه ما استفادتش تقدري الا كنتي une entreprise اللي عندها الحق دير une activité boursière غتمشي لا بورس et tu vas demander l'épargne ديال العباد الله اللي عندهم la capacité de financement غتاخذ du financement تعطيهم un titre que ce soit une action ou que ce soit une obligation on va parler des détails alors حتى هو كاين un échange entre offre demande et il y a quoi il y a un prix c'est quoi le prix c'est le taux d'intérêt lorsqu'il s'agit d'une obligation et s'il s'agit d'une action c'est le cours des actions. On a un quatrième type de marché, c'est le marché de devises. Généralement, ici, l'offre et la demande, des composantes, les utilisateurs de la devise, les ménages. Là, on a l'offre et la demande entre la banque centrale et les banques commerciales. Transpire parce qu'il fait super chaud. Alors, est-ce que je peux ouvrir la fenêtre de la fenêtre? Mademoiselle, tu veux? Ok. Si tu dis aussi de l'enseigne. Ah, c'est très gentil. Toi, tu es intelligent. Alors, regarde ici. Quand on parle du marché du devise, marché de change, le marché de change, on va se limiter des opérations effectuées entre les banques commerciales et la banque centrale. Je connais la banque centrale. La banque centrale, c'est la banque des banques.
C'est elle qui gère le secteur bancaire. Les États-Unis, ils ont ce qu'on appelle la Banque fédérale. في المغرب عندنا ce qu'on appelle بنك المغرب. بنك المغرب اللي كيمشيو واحد الحمام كتبان واحد البنكه كبيره تبان كبيره حتى بنك المغرب. ما كنقدرش شحال عندها كونت بانكير انايا علاش؟ باسكو سي ني با اون بانك كي reçoit les dépôts des agents économiques. لا c'est une banque qui s'intéresse plutôt à la gestion de l'activité bancaire. هاد البنكه هذه ملي كنجي انايا واحد الشركه مغربيه انت شركه فرنسيه ياك؟ اسمعوني مزيان. انا كشركه مغربيه غادي نبيع واحد السلعه ديالي لهاد الشركه الفرنسيه. الشركه الفرنسيه ملي غادي نبيع لها السلعه ديالي انايا اش غندير هي؟ غتصيفط لي الدوفيز. الدوفيز فين غادي يجي؟ غيجي للبنكه ديالي. البنكه ديالي غتشتي الدوفيز اش غدير ليه؟ هيا بيان سور ديال بيان سور وانت بنك المغرب داكوغ وانت شركه فرنسيه ولا شركه مغربيه بعت لك السلعه خلصتيني بالدوفيز. الدوفيز شكون غياخذو؟ غتاخذو البي ام سي او. البي ام سي او اللي ما غتعطيه لا بنك سونترال. لا بنك سونترال اش تعطيها؟ الدرهم. الدرهم شكون غادي يعطيه؟ اللي ما غتعطيه هي غتعطيه الكليان اللي هو انا الكليان ديالك. الوغ حنايا ما غنشوفوش لا بارتي اللي فيها شركه مغربيه وشركه فرنسيه، غنشوفوا لا بارتي اللي فيها لا بنك سونترال ولا بنك كوميرسيال. غنقولوا بان لوفر دو دوفيز هي لا بنك سونترال ولا لا بنك كوميرسيال، يعني كونت يساجي دوبيراسيون دو فونت ولا لا دوموند غتكون انكور سوا لا بنك كوميرسيال سوا لا بنك سونترال. حيت يا اما بنك المغرب غتاخذ دوفيز وغتعطي الدرهم، يا اما غتعطي الدرهم وغتاخذ دوفيز. يعني على فوا غنلقاو لي زوفور هي لا بنك سونترال لا بنك كوميرسيال، وغنلقاو لي دوموندور سي لا بنك سونترال لا بنك commercial. Et le prix c'est quoi? C'est la parité d'échange. Et il y a par rapport à une devise. D'accord? Alors, le régime d'échange, les banques réduisent le régime fixe à un régime qui est intermédiaire, réduisent les fourchettes de 2,25%. Ça joue ta concentration. D'accord? Alors, après, il faut les bases. La classification des marchés peut être soit selon l'objet, soit selon l'étendue. C'est quoi l'étendue? L'étendue, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle du marché local, ou là, le marché régional, le marché qui se met à la région, qui est comparé à stage d'Arveda, ou là, le marché qui est national, ou là, le marché international. C'est vraiment qu'il y a la question, c'est là. Vérifier la loi de l'offre et de la demande du marché international. Ce document qui vous a deux marchés. Qui dit qu'il y a le marché marocain ou qui s'est dit par le marché européen. Le marché international, ce n'est pas le marché marocain. Alors c'est une question qui est précise par rapport au document. C'est des questions de compréhension du document. Alors c'est une éléments. ولكن ما غتسناش une question directe في الوطني، غتسنى une question qui est indirecte. إلا ما كانش une question au moins غتلقاو هاد الكلمة مستعملين غتفهموها ما ديالهاش. D'accord? C'est clair ولا c'est pas clair? Très bien. Nous avons selon le régime. Alors le régime qui est le régime théorique. Bon, باش ما ندخلوش معكم في هاد la partie parce que كاين tout un chapitre كيدوي عليها في la régulation par le marché. لأن نجوا على l'équilibre عند le producteur في la concurrence parfaite في la concurrence monopole. غادي نحاولوا ندخلوا في هاد الامور هذه، مي دابا غادي تعرفوا لي حاجه وحده. غتعرفوا لي بان لا كلاسيفيكاسيون سولون لو ريجيم الهيكله ديال السوق. شنو الهيكله ديال السوق؟ قلت لكم بان هذا هو لو مارشي ديالنا فيه اون كونتيتي دو لوفر اون كونتيتي دو دوموند. الا كان ان سول اوفر واحد اللي كيبيع وبزاف اللي تيشريو كندويو على لو مونوبول. مونو شنو هي مونو؟ مونو راه هي واحد. بول هي اوفر. ان سول اوفر فاس ا بليزيور دوموندور. On parle d'un régime qui est monopolistique. Le deuxième régime, c'est la concurrence pure et parfaite. Plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. On vous les 5 conditions de la réalisation de la concurrence pure et parfaite. Alors, le régime, c'est un régime qui est théorique. On a la mobilité de facteurs de production, on a la tonicité, on a 5 éléments. On a 5 éléments qui sont la concurrence pure et parfaite. Alors, en fin de compte, un marché où il y a quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. On parle d'un régime oligopolistique. Oligopole, c'est quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Concurrence pure et parfaite, plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Et le régime de monopole, c'est un seul offreur face à plusieurs demandeurs. D'accord? On avance.
ماشي فصار راه غيبقى لو لايف اونغيستري تسد على راسك تشرب قهوه ودير لا بريزون على راسك تبان في تسكور تبان داكور دوزي شي صافي شحال من وقت كتقدر تسمع شحال من وقت كتقدر تسمع عرفتي سي ديال شحال تكون من كلاس في السي ديال اكيد شوي Alors on continue. Yalla, on continue. On continue. Regardez ici. Alors. On commence par le premier marché. C'est le marché. Le bien et le service. Quelle est la différence entre un bien et un service? Voilà. Question بسيطة جدا. Quelle est la différence entre un bien et un service? Oui? Hein? Tout ce qui est corporel. C'est-à-dire tout ce qui est incorporel. Tout ce qu'on peut toucher, ça va. D'accord? Le service, on ne peut pas le toucher. Ouais. Une distinction qui est plus logique. Regardez. Je vais vous faire la classification de bien et service. Regarde. Quand on parle d'un bien, c'est un bien. Maintenant, je suis en train de consommer un bien, pas ça. C'est منه غادي نحطو. غادي نمشي عاوتاني غادي نرجع عاوتاني غادي يمكن لي نعاود نستعملو. Cela veut dire quoi? Un bien durable. Durable, c'est-à-dire, mis à part qu'il est durable, avant qu'on parle de caractère durable, oui. Je peux le consommer plusieurs fois. Très bien, c'est-à-dire qu'il peut être. Il peut être. Ça c'est S. Il peut être. Un bien peut être stocké. Mais un service, est-ce qu'on peut le stocker? Non. Il doit être consommé sur place. La différence entre un bien et un service, c'est que le bien peut être stocké, c'est-à-dire utilisé en plusieurs fois. Par contre, le service, il est consommé sur place et immédiat. D'accord? Ça, c'est la distinction entre un bien et un service. En marketing, si on parle de la production, cela veut dire que je parle des biens. Et si je veux parler du service, on parle de la servuction. La servuction, c'est un terme en marketing qui signifie la production des services. D'accord? Production et servuction. Production, servuction. D'accord? Alors, quand on parle de marché de biens et services, le marché de biens et services, c'est un marché qui se compose de 3 éléments. Il y a une offre, une demande et un prix. Alors, je connais les offreurs à un marché de biens et services. Je connais les vendeurs. Je connais les entreprises. Nous avons
entreprises privées, entreprises publiques et les entreprises étrangères. Je connais les entreprises privées. C'est les entreprises dont le capital, la semaine et la gestion sont assurés par le secteur privé. Entreprises publiques, mais le capital et la gestion appartiennent à l'État. Et les entreprises étrangères, c'est lorsque je parle de l'opération avec le reste du monde via une opération, par exemple d'importation, via une opération d'exportation quand je parle de la vente à l'extérieur. D'accord? Privé, public et étrangère. Je connais en main les agents économiques qui demandent les biens et les services. Qui demande les biens et les services? Je connais en général, je connais qui est le bédard, je connais le consommateur. Nous avons les ménages, les individus. Mais attention, le langage, le secteur institutionnel, agent économique. Parce que ménage c'est un agent économique. Par contre, moi je vous dis que le ménage c'est un secteur institutionnel. Sur le circuit économique, je vais vous expliquer la différence entre un agent et un secteur institutionnel. D'accord? Je vais vous dire ménage. Fréquemment, le langage courant du programme, quand tu as des agents économiques, le ménage c'est un agent économique. Les ménages c'est les individus, généralement c'est nous. Les individus, les couples, les mariés, les célibataires, les retraités sont tous considérés comme étant des ménages. Les administrations publiques. Jamais la chaîne. Qui d'autre? Les entreprises. Très bien. Les machines de matière première. Les machines, c'est les entreprises. Que ce soit privé, bien, public. Et nous avons encore la demande extérieure. C'est le reste du monde. Et c'est quoi le prix? Parce que c'est la quantité de monnaie que je vais offrir pour acheter un bien ou un service. C'est la quantité de monnaie pour acheter un bien ou un service. C'est clair? Vous avez des questions? Notez-moi ça, s'il vous plaît. Sinon, on passe à autre chose. Acaba facile. La prochaine fois, là, le cours qui confie ça à 7 millions. D'accord? Croyez-moi que c'est largement suffisant pour son avance. Je sais que des messages. الناس لا تخرج. Pas de... D'accord. C'est bon, on passe à autre chose? Hein? Alors, regardez ici. En parlant des... Regardez ici. En parlant de la demande. Et ça fait partie des différents types de biens.
Alors, quand on parle des biens, nous avons les biens de consommation. Nous avons les biens de production et nous avons les biens d'équipement. Alors, les différents types de biens. Biens de consommation, biens de production, biens d'équipement. Quand un ménage achète une voiture, si moi j'achète une voiture, est-ce que cette voiture sera consacrée pour réaliser la production des biens ou des services, ou là c'est pour un usage personnel? Moi, un ménage, c'est pour un usage personnel, parce que je ne suis pas une entreprise pour acheter une voiture de service. Alors, quand il s'agit d'un usage personnel par un ménage, il s'agit d'un bien de consommation. Généralement, c'est une consommation finale. Consommation finale. Et généralement, c'est soit ménage, soit administration publique. Oui, les agrégats encore. C'est très important. Ménage, soit administration publique. Mais c'est un bien de production. C'est une matière première. Moi, je sais ce que c'est la matière première. Je connais que c'est la matière première. C'est les entreprises. Pourquoi? C'est une consommation intermédiaire. C'est, par exemple, la matière première. C'est qui? C'est les entreprises. Quand on parle des machines, qui achète les machines? C'est les entreprises. Ça encore, donner un exemple, c'est tout ce que vous avez vu au niveau de l'actif immobilisé et l'immobilisation corporelle. C'est le capital technique fixe. C'est tout ce qui concerne les machines, les outils, le matériel de transport, tout cela, ça fait partie des biens d'équipement. D'accord? Machines, équipement. Alors, c'est le marché il est quel marché, par exemple, des voitures. Parce qu'il faut savoir, est-ce qu'il parle des voitures de service consacrées pour l'entreprise, ou des voitures ayant relation avec les ménages, ou des détails qui sont un peu de documents. D'accord? Elle a les différentes catégories de biens. Consommation, production et équipement. D'accord? Et tout cela se vend au marché de biens et de services. Alors, on passe au marché de travail. Quelle est la différence entre offre d'emploi et offre de travail? Offre d'emploi et offre de travail. Offre d'emploi, c'est. Vas-y, fais un effort. C'est les entreprises qui donnent. Très bien, ouais. Et les ménages qui. D'accord, qui reçoivent. Ouais. Offre de travail. Offre de travail, c'est les ménages qui offrent le travail. Très bien, c'est la bonne réponse. Mais une offre d'emploi, d'initiative, j'ai une entreprise, c'est elle qui va offrir l'emploi. Mais l'offre de travail, les ménages qui offrent leur force de travail. D'accord? Alors c'est le marché de travail. Pour le marché de travail, qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'on appelle les offreurs, c'est les ménages. Ce qu'on appelle les demandeurs, qui demandent du travail. C'est les administrations publiques et les entreprises. Privées ou bien. Et le prix, c'est quoi? Quand il s'agit de l'administration publique, c'est le traitement. Quand il s'agit du secteur privé, c'est le salaire. C'est clair? Vous pouvez noter ça, s'il vous plaît. Alors, concernant le baccalauréat, on arrête ici. Je vais un peu faire une révision par rapport au programme de la première. Hein? Reste-moi. Alors, on va commencer officiellement la séance prochaine. D'accord? Alors, on va passer sur Amra, parce que كاين بزاف ديال الريزولت كايدو. Par rapport au deuxième, انا سهله غير نقول لكم. Donnez beaucoup d'importance à cette matière. C'est votre bête noire. هذه اللي كتحل لكم البيبان ولا كتحط لكم النقطه ديالها. Coefficient 6.
نقطة واحدة راه هي 6 نقط. Vous arrivez à prendre l'ampleur ou l'importance de la matière? Tu prends le faire, deux préparations minimum, d'accord? Alors concernant le programme de la première. Oui. قبل الاشبال وقبل الاسماء وقبل وليداتهم. vous inquiétez pas, انا غنحاول نخدم معكم 2 séances par semaine ولكن ماشي دابا حتى يجي شهر 12 كتبدا القضيه تحمر شويه عاد كتكون شي حصص في السيمانه. دابا غنشرح لكم حصه لان باقي الوقت. D'accord. C'est bon, c'est clair? Vous avez des questions? Le switch est doux, c'était comment dans le programme première? Tu m'as tiré le programme de la première. Alors, concernant le programme de la première année baccalauréat, vous avez commencé par la définition de la science économique. Vous devenez à l'aménagement de la rareté. Je n'en vois l'aménagement de la rareté. C'est quoi l'aménagement de la rareté? L'aménagement de la rareté, c'est le fait de dire que c'est encore le programme des 6e ou le programme des premières années FLAFAC, S1. C'est la même chose. Ça la partie. Voilà. Pour la définition de la science économique, pour bien définir la science économique, il faut parler du caractère humain et social de la science. C'est une science qui est humaine et sociale. C'est la science de l'aménagement de la rareté. C'est la science de la création et accumulation de la richesse. C'est la science des faits, de l'opération micro et macroéconomique. Et c'est la science de l'échange marchand. Ça va bien, s'il vous plaît. Merci. Alors on continue, regardez ici. Alors pourquoi la science économique est considérée comme étant une science humaine et sociale? Parce que l'objet étudié est l'être humain et ça concerne les relations au sein d'une société. Alors la science économique est une science humaine parce que ce qu'on étudie comme objet, c'est l'être humain. Mais ça concerne quoi au juste? Ça concerne la satisfaction des besoins. Pourquoi nous avons toute une science qui traite la satisfaction des besoins? Pourquoi nous avons consacré une science avec des lois juste pour la satisfaction des besoins? Parce qu'il y a une équation entre quoi? Entre, regardez ici, entre regardez, nous avons une infinité des besoins face à une quantité limitée des ressources. Alors, la science économique va intervenir afin de trouver un équilibre. Équilibre entre quoi? Entre les besoins et les ressources. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on appelle l'aménagement de la rareté. C'est quoi aménagement de la rareté? C'est comment chercher les moyens afin de satisfaire le maximum des besoins en tenant compte des ressources qui sont limitées. يعني la science économique جات تشكل الحل تقول لنا إذا كانوا les ressources الموارد الطبيعية الوقت حتى الوقت تعتبر une ressource. علاش؟ حيت واخا يكون عندك les moyens financiers pour voyager, il se peut que vous n'avez pas le temps pour voyager, alors tu ne vas pas satisfaire ton besoin. C'est parce qu'il y a une infinité des besoins et il y a une limitation des ressources.
la science économique a la solution, elle va nous montrer comment satisfaire le max en tenant compte des ressources disponibles. C'est pour cela qu'on dit que c'est la science de l'aménagement de la rareté. C'est la science de la création et l'accumulation de la richesse. Alors, le courant de la pensée économique, Inch'Allah, il y a quelqu'un qui va être là, je vais vous montrer le فكر اقتصادي. راح يخصو لكم على القرن 18. القرن 18 c'est l'époque اللي بان فيها ادم سميث. اسس واحد المؤسسه ديال الفكر الاقتصادي ديال لا بونسي ايكونوميك سماها ليكول كلاسيك. هاد ليكول كلاسيك شنو كتقول لك؟ ادم سميث فاش دار ابحاث على يعني c'était le premier qui a considéré l'économie comme étant une science. جا قال لهم بان في لا ديفينيسيون ديالو دوينا على ليشونج مارشون ودوينا على لا كرياسيون اي لاكيمولاسيون دو لا ريشيس. قال لهم ادم سميث بان لا سcience économique c'est une science qui s'intéresse à la richesse. C'est quoi la richesse؟ انتم قريتوا في الجمعيات البي ولا ما قريتوش؟ الداخل الوطني ولا شنو الداخل الناتج الداخلي خام. غادي تقراو في الجمعيات بان لا ريشيس دان بيي elle peut être calculée à travers le PIB. L'intérêt الوطني est calculé à travers un indicateur de la rentabilité nationale qui s'appelle le PIB. Adam Smith, فاش بولوا على la science économique, قال لهم بأن regardez بأن la richesse d'un pays, la richesse الثروة ديال البلاد شنو هي؟ هي قيمة المعاملات اللي كتربط les agents économiques. C'est les opérations d'achat, de vente, de la distribution, toutes ces opérations économiques en quantité, هذيك هي الثروة ديال البلاد ديالنا. Alors Adam Smith c'était le premier à avoir considéré l'économie comme étant une science qui traite la richesse. Comment créer cette richesse? Et il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il a même dit comment augmenter cette richesse. On a la théorie, la théorie de l'avantage absolu. On les échanges extérieurs. L'avantage absolu, je ne sais pas si vous avez les échanges extérieurs à partir du monde. D'accord? Alors, il y a une troisième définition, on a une quatrième. La science économique, c'est la science des faits, ou des opérations microéconomiques et macroéconomiques. Quand on a des opérations sur les biens et services, des opérations de répartition, des opérations financières. Les opérations et les flux. On a écrit des opérations sur les biens et services qui décrivent l'origine et la destination des biens et services. Mais un bien et un service, le bien ou le service, mais soit il y a la production et l'importation. Comment il va être utilisé? Ça se forme une consommation finale des ménages, ou une consommation finale des administrations publiques, ou une consommation intermédiaire pour les entreprises, ou là via l'exportation, ou là il va être stocké. Il est toujours dit le premier chapitre les concepts de base, les opérations économiques. Les opérations économiques, c'est l'argent. Soit les opérations sur les biens et les services, les opérations financières, soit les opérations de répartition. العمليات الاقتصاديه اللي كيديروا المجتمع الاقتصادي كتكونوا ثلاث انواع عمليات كبار. Les opérations sur les biens et services. الله اكبر الله. شنو هما؟ جوج كبار. منين جاو les biens et les services, c'est-à-dire l'origine et comment ils vont être utilisés, l'utilisation. ملي كيجي ان بيان ولا سيرفيس فين كيجي؟ هذا بيان منين جا منين صايب سوا شنو اللي هذا؟ لا برودكسيون منين جا؟ فين معاه؟ منين جا؟ كيفاش هذا منين كيجي هذا؟ واش كينوضنا في البحر؟ كيجي من عمليه شنو؟ عمليه الانتاج سيتادير سوا لا برودكسيون. الا ما كناش كنعرفوا السؤال اللي غنجيبو سيتادير امبورتاسيون. Très bien. Tu vas le consommer, c'est-à-dire la consommation, l'utilisation. Consommation, soit soit l'exportation, soit il va être stocké, soit il
va être utilisé par une entreprise pour réaliser un investissement. Alors, c'est des opérations sur les biens et les services. Production, importation, consommation, exportation, stockage et investissement. Nous avons les opérations financières. العمليات المالية التي يقوم بها المجتمع الاقتصادي واش كتكون؟ خرجت فلوس، دخلت فلوس، خلصت، درت امبران، عطيت كريدي، هادو عمليات مالية. C'est des opérations financières. وعندنا la troisième catégorie d'opérations هادشي كنهضر معاك بالزبا باسكو غادي نعاودو نشوفو بالطريقة اللي هي ديتايلي. عندنا les opérations de répartition، توزيع. الشركة ملي كتبيع الطباشير كتدخل فلوس. اش كتفوز كديرو بالكامله نجيبها لا كتشوفو كاع فاش تشوفو كاع قراو toujours كاع غتقراو في لا définition d'entreprise unité de production de biens et services et unité de répartition de la richesse l'entreprise ملي كتبيع ان برودوي كتدخل فلوس ما كتخدمش كامل كيديرو ديالها كتوزعهم كتعطي لي سالاري لي سالير لا لي زانتيغي الدوله كتعطي لي زامبو ديالها les actionnaires qui ont des dividendes ou qui travaillent à la partie في البروفيت d'entreprise la partie non distribuée. هذه العمليه ديال التوزيع هي كتعتبر عمليه اقتصاديه وداخله في الريفوني بريمير. غادي نعاودو نشوفوا هذا الشيء معاكم في الكولوم جينيرال حيت الريفوني ديال لي زاجون ايكونوميك تكون جوج ريفوني بريمير و ريفوني سكوندير. Le revenu secondaire est aussi appelé revenu de transfert. C'est toujours le programme de première. Le revenu primaire, c'est le revenu qui est issu à la participation à la production. Et un salarié qui a un salaire. إلا كنتي لونتربريز كتاخذ بروفي وهذا الشيء جاي من المجهود الخاص ديالي وعارف واحد الغرفه ما كتعرفش عليه تماما تعطيه لي الدوله هذاك ملي كدير عمليه التوزيع الدوله ملي كتشد فلوس من عند الضرائب وكدير لهم لا ريديستريبيسيون سو فورم دالوكاسيون اي تو ملي تدخل لي فلوس عند الدوله كتسمى ان ريفوني كي secondaire. Alors il y a la distribution qui est issue à la première distribution et il y a la redistribution lorsqu'elle est effectuée par l'État. D'accord? Et هذه العمليات الاقتصاديه ندخلوا في les opérations de répartition. On se rencontre la séance prochaine.